October Asansol. Sponsored by Hamza Collection and co-sponsored Arsalan Biryani. Arsalan, king of biryani. सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। कोरोना के इस दौर में जहां लोग वैक्सीनेशन पर भरोसा जताकर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं कई बार वैक्सीनेशन की कमी या इस मामले में लापरवाही से आम लोग परेशान भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोहशिला इलाके के 87 नंबर वार्ड में पेश आया, जहां स्लॉट बुकिंग के बाद वैक्सीनेशन नहीं मिलने से मकामी बाशिंदों में गम व गुस्से की लहर देखी गई और मामला इतना तूल पकड़ गया कि पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। सुनील लुलिया, चिन्मयी तपादार, अर्जुन तिवारी, ब्यूटी मुखर्जी, मनोज भगत, राजेंद्र कुमार साहु আছে নাম রাখছি তো ওইখান থেকে তো হাত দেখালো ভালো শুনতে পাচ্ছি। গেট আমাদের গেটটা খোলাবেন রাজেন্দ্র কুমার সাহু আধার কার্ডটা দেখি। কি হয়েছিল দাদা? সমস্যা হচ্ছে আমরা ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য অনেক দিন ধরে আবেদন করেছিলাম, 3-4 মাস আগে হেলথ সেন্টারে আমাদের যারা ম্যাডাম আছে তাদেরকে, কিন্তু আমাদের কোনো জমাই হয় নাই। তা বলে বড় অফিসে জমা দাও, বড় অফিসে সেখানেও কাজ করে, তা বলে অনলাইনে করলাম, অনলাইনে সেটাও কোনো হলো নাই। তারপরে শুক্র শনিবারে অনলাইনে হয়ে গেলে সব ভ্যাকসিন দেওয়া হলো, সোমবার যখন আসি বলছে এলাম দেওয়া হবে না। এবার আমরা কোথায় যাব? তো আপনারা করবার এটা মানে অ্যাপ্লাই করলেন? এটা 3 বার অ্যাপ্লাই হয়ে গেল, 3 বার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা ফার্স্ট ডোজেই পাই না। এবং ডাঙা মশলা পেটা সাবনে একটা লোকও পায় নাই। আচ্ছা, তার জন্য আমরা সকাল থেকে ধনের 6টা থেকে বসে লাইন সব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো কার্যকরিতা নেই। অনেক অফিসার পুলিশ এলে কোনোই হলো না। আমার নাম কার্তিক বাউরি। শনিবার দিন আমি এখানে এসেছিলাম, তো এখান থেকে বললো এনারা যে এরকম কাগজ বার করতে হবে, বা অনেকে মেসেজও করছে এখান থেকে যে সঙ্গে করে সঙ্গে ভ্যাকসিনও হয়ে যাচ্ছে। তা আমি তখন এটা পারিনি করতে অনলাইন, তখন আমি আমার বড় ফোন নেই, তো আমার ছোটো ফোন আছে, আমি সাইবার ক্যাফে গিয়ে আমি এটা বার করে নিয়ে এসেছি। উনি বললো কি যে সোমবার দিন হয়ে যাবে। আমি সেই বুঝে সকাল থেকে আমার স্বামী কাজ কামাই করে আমরা এখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছি, এখন বলছে হবে না। এটা কি উচিত? এই যে আমাদের ভ্যাকসিন গাড়ি করে সেন্টারের লোক নিয়ে চলে যাচ্ছে, মেসেজটা সঙ্গে করছে, সঙ্গে আসছে, সঙ্গে ভ্যাকসিন হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে এই জিনিসটাও বললো যে এইরকম করে আনতে হবে, তবে আমরা তো এইরকম আইন মতোই করেছি। অনলাইন আমরা কালকে গিয়ে স্ট্যাম্পের এসেছি, সেটা আমরা নিয়েছি, এটাও করেছি অনলাইন। আজকে কেন বলছে হবে না? না, এটা যখন দেখাচ্ছেন কি বলছে? বলছে হবে না। এতদিন হলো, আজ কেন হলো? আবার বলাতে শনিবার হয়েছে, শনিবার ভ্যাকসিন চাইছে মানুষ। ভ্যাকসিন নিয়ে ওরা আবার ঢুকে গেছে। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমরা যে লোকেরা এসে আমাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হোক। আমরা এতগুলো লোক সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ওরা কোনো প্রশ্ন দেয়নি, কিছু বলেনি। এখন আমরা যখন অভিযোগ করছি তাদের ভ্যাকসিন নিয়ে চলে আসছে চুরি করে। সেদিন আপনার নাম কি? আমরা অন্য সেন্টারে ভ্যাকসিন দেবো, এখানে দেওয়া হবে না। আপনার নাম কি? আমার নাম रीता सिल। আপনার नाम की? अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन की जानिब से आज ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड दफ्तर के सामने मुजाहरा किया गया
और सीएमडी अफसर को डेपुटेशन सौंपा गया। इनका कहना है कि आसनसोल हलके में जितने भी माइनिंग इंजीनियर्स हैं सब बेकार बैठे हैं। वैकेंसी होने के बावजूद इसे भरा नहीं जा रहा। আজকে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের গেটে আনএমপ্লয়েড ইউথ অ্যাসোসিয়েশন, বিশেষ করে যারা মাইনিং পাস করে আছে, মাইনিং সর্দার পাস করে, ওভারম্যানশিপ পাস করে আছে, এই অঞ্চলের আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা ছেলে যারা বেকার তারা আজকে একটা দাবিপত্র পেশ করেছে সিএমডি সাহেবের কাছে, ইসিএলের। তাদের দাবি হচ্ছে যে ডিজিএমএস, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মাইন সেফটি, এনারা অলরেডি প্রত্যেকটা সাবসিডারিকে একটা ইনফর্ম করেছিল যে তাদের যে ভ্যাকেন্সি আছে সেই ভ্যাকেন্সিটাকে ফুলফিল করতে হবে। এখন বিষয় হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সাবসিডারি কোনো সাবসিডারি সেই ক্ষেত্রে এগ্রি করেছে, কোনো সাবসিডারি সেটা ডিনাই করেছে। মূল হচ্ছে যে কোল ইন্ডিয়াতে তাদের ভ্যাকেন্সি খালি আছে, প্রত্যেকটা মাইন্স চলছে, ওপেন কাস্ট প্রজেক্ট চলছে, আন্ডারগ্রাউন্ড প্রজেক্ট চলছে। আমাদের দাবি হচ্ছে সরাসরি ম্যানেজমেন্টের কাছে যে এই সমস্ত যে ভ্যাকেন্সি আছে এই ভ্যাকেন্সিটাকে ফুলফিল করতে হবে। সেই দাবিপত্রকে আজকে একদিনের একটা কয়েক ঘন্টার ধর্ণা প্রদর্শন ছিল এই অঞ্চলের ছেলেদের। সেই ধর্ণা মঞ্চে আমরা এসেছি এবং আমাদের তরফ থেকে 5 জন প্রতিনিধি ডিসপ্যাচ করলাম সেই চিঠিকে। আজকে কারোর সাথে সেইভাবে সাক্ষাতের আমাদের কোনো বিষয় ছিল না, সাক্ষাৎ করিনি সেইভাবে। আমরা আগামীকাল সিএমডি সাহেবের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি করব। আমরা চাইবো ওনার কাছে গুড ফেতে আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইবো এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যম দিয়ে আমাদের দাবি তাদেরকে তুলে ধরা হবে। এটা আগামীকাল থেকে আমাদের করেসপন্ডেন্স বিশেষ চালু হবে আগামীকাল থেকে। सुभाषिष मुखर्जी, युव सभापति, कुल्टी ब्लॉक, तृणमूल कांग्रेस। पीस इंडिया की जानिब से ढाकेश्वरी में वाक़ा प्रांतिक ओल्ड एज होम में फिरोज खान की क़यादत में पेरेंट्स डे मनाया गया। इस मौके पे प्रदीप प्रसाद, मिताली, फिरोज अंसारी खास तौर से मौजूद थे। कैसे आप खा चुके हैं? सर नीचे के ভালো থেকো সবাই, হ্যাঁ ভালো থেকো সবাই, হ্যাঁ সবাই কোথায় ক্লাস হচ্ছে? आसनसोल। আচ্ছা छोटा बच्चा है तो भूल गया, छोटा बेटा है तो हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। आसनसोल ओके रोड में एवरग्रीन म्यूजिकल ग्रुप के दफ्तर का इफ्तिताह कल कांग्रेस नेता एसएम मुस्तफा ने फीता काट कर किया।
एमडी रिजवान, शाहिद अंसारी, नवाब खान खास तौर से मौजूद थे। आज का जो प्रोग्राम था आप लोगों का किस चीज़ के लिए था बताइए। आज एक म्यूजिकल प्रोग्राम मतलब हम लोग एक क्लब खोले हैं, इसका नाम है एवरग्रीन इंटरटेनमेंट म्यूजिकल ग्रुप, जो ओके रोड में खोला गया। आज इसका ओपनिंग था और हमारे बीच जितने भी आर्टिस्ट आए हुए हैं, हमारे क्लब में आपको हर एक तरह से यहाँ सिंगर मिलेंगे, जैसा कि किशोर था, रफ़ी था, मुकेश था, मतलब यहाँ हर एक वैरायटी आपको यहाँ पे चलेगी। यहाँ पे सीखने के लिए कुछ सीखने के लिए अभी तो हमारे पास जितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं कोशिश यही रहेगा क्लब का मतलब क्या है कि यहाँ सिखाया भी जाता है और सीखा भी जाता है, दोनों चीज़ यहाँ पे होता है। हमारे बीच अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज हमारे बीच कुल्टी आए हुए हमारे मुकेश साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। शादाब भाई आए हुए हैं, तरह तरह के हमारे मेहमान भी आए हुए हैं। और हमारे एस.के. मुस्तफा साहब जो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, ये कांग्रेस के बहुत बड़े सपोर्टर में करते हैं, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो। मैं लोग इसीलिए खोल रहा हूँ कि एक अच्छा क्लब हो, एक अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आसनसोल से निकल कर बाहर जाए, मेरी अपनी यही ख्वाहिश है और मैं यही चाहता हूँ। आप लोगों में से कौन कौन मेंबर हैं, इसमें नाम बताइए। हम इस क्लब के एवरग्रीन इंटरटेनमेंट म्यूजिकल ग्रुप के हम प्रेसिडेंट हैं और इस इंटरटेनमेंट म्यूजिकल ग्रुप के सेक्रेटरी मिस्टर शाहिद अंसारी साहब हैं और हमारे बीच जनाब नवाब खान साहब हैं और हमारे बीच परवेज साहब हैं और हमारे बीच जाहिद साहब हैं, ये शाकिर भाई हैं। हमारे पास हर एक तरह के हम मेंबर मौजूद हैं। आपका नाम? एमडी रिजवान साहब। बाया मुहाज मजदूर तंजीम सीटू की जानिब से रानीगंज के बीडीओ दफ्तर के सामने बाजार इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कई मुद्दों को उठाया गया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ कोरोना महामारी को रोकने में मरकजी व रियासती सरकार को नाकाम ठहराते हुए नाराजगी जाहिर की गई। इस मौके पे सीटू नेता हेमंत प्रभाकर, रानीगंज के साबिक एमएलए रूनू दत्ता, सुप्रियो राय, देवबंधु मुखर्जी समेत तमाम इलाकाई सीटू कारकुनान मौजूद थे। एहतजाज के दौरान हेमंत प्रभाकर ने मरकजी व रियासती सरकार दोनों को आड़े हाथों लिया और जमकर बरसे। विभाग के खिलाफ हम लोग जनता के हित में आज इस प्रतिवाद सभा में शामिल हो रहे हैं। क्या होगा देश का, कहा जाएगा बंगाल? आज कोरोना संक्रमण का तृतीय जो थर्ड वेव वो और ज्यादा शक्ति लेके आक्रमण के लिए बढ़ रही है। सरकार निष्फल है, गंगा में लाशें तैर रही है, अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण के नाम पे लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। अगर कोरोना संक्रमित कोई पेशेंट का डेथ होता है तो उसको चलाने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको एम्बुलेंस में पहुंचाने के लिए पैसा सोना जाता था। এত দিন তো আমরা দেখছিলাম জিনিসপত্র বিক্রি হয়, এখন দেখছি লাশও বিক্রি হয় মোদী আর দিদি সরকারের আমলে। आज जनता कहाँ जाएगी? अगर जनता को बचाना है तो इस महंगाई की मार को रोकना होगा। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, हिंदुस्तान में आजादी के बाद जो कभी नहीं हुआ, मोदी जी आश्वासन दिए थे कि डॉलर और रुपया का भाव समान करेंगे, यहाँ तो पेट्रोल और डीजल का भाव समान किए। आज बाजार मंदी की तरफ बढ़ रही है। आज यहाँ पे जो हाट बैठता है, उस हाट में गरीब गुरबा दलित पिछड़ा जिनका आमदनी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, किसी भी जाति के हो, जात दिए देश चलेगा, धर्म दिए पेट चलेगा। হোটেল লড়াই যে পেটেল লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে আমরা বলবার চেষ্টা করেছিলাম, আজকে প্রমাণ হয়েছে যে বাজার থেকে গরিব মধ্যবিত্ত। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।